হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি ভালো আছো। তো আমরা সকাল সকাল উঠে আমরা যাবো হচ্ছে নির্মাধব মন্দির। তো এখান থেকে দেখি কি বাইক আমাদের আপডেট দিচ্ছে যে কীভাবে যাবে। তোমরা হচ্ছে স্টেশন, এখানে প্রচুর অটো গাড়ি আছে। তোমরা স্টেশন থেকে বেরিয়ে কিন্তু অটো কেউ ধরবে না। অটোতে কিন্তু 350, 300, 250 এরকম টাকা নেবে। তো বাস কিন্তু এখানে অ্যাভেলেবেল আছে প্রচুর। এই জায়গাটাতে কিন্তু বাস দাঁড়াবে, স্টেশন থেকে বেরিয়ে চলে আসবে, দাঁড়িয়ে থাকবে, ওয়েট করবে। তো বাস পেয়ে যাবে তোমরা পুরীতে যাওয়ার জন্য। অটোতে ভাড়া হচ্ছে 250 থেকে 350 মধ্যেই হবে। তো দুজন গেলে মিনিমাম 250 থেকে 300 নেবে। আর বাসের কিন্তু ভাড়া সেরকম না। স্টেশন থেকে পুরী যাওয়ার জন্য বাসের ভাড়া হচ্ছে 10 টাকা করে পার হেড। তো তোমাকে ফালতু অটো করে বা অটোতে 350 টাকা 300 টাকা দিয়ে লাভ নেই, কারণ কিন্তু আরও প্রচুর খরচা আছে। তো সেই জন্য ওখানে টাকাটা কাছে লাভ নেই। এবার যাদের টাকা আছে, ভাবছো যে আমার প্রচুর টাকা আছে, আমরা অটো করতেই পারি বা স্টেটাস দেখানোর জন্য করতে পারি, তো তারা করতে পারে। অসুবিধা নেই। আমি আপডেট দিয়ে দিলাম যে এখান থেকে বাস অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে 10 টাকা করে ভাড়া দেওয়ার জন্য। এটা হচ্ছে বাস। তো প্রচুর বাস অ্যাভেলেবেল আছে। এবং বাস টিকিটটা जैसे कि एरोप्लेन में पायलट का होता है, वो ड्राइवर और कंडक्टर लोग अंदर है केबिन में, और ये पैसेंजर अंदर है। আমাদের পুরী স্ট্যান্ড থেকে বারমুন্ডা পর্যন্ত বাস ভাড়া নিল 200 টাকা, পার হেড 100 টাকা করে, দুজনে 200 টাকা। আবার বারমুন্ডা থেকে কন্টিনিউ নির্মাণ বাস ধরবে। এখান থেকে যেতে সময় লাগছে 1.5 ঘন্টা। বাস স্ট্যান্ড থেকে বারমুন্ডা যেতে 1.5 ঘন্টা, আর বারমুন্ডা থেকে কন্টিনিউ নির্মাণ যেতে 3 ঘন্টা। আমরা বারমুন্ডা থেকে কন্টিনিউ নির্মাণ যাওয়ার বাসে থাকলাম, সেখান থেকে 1.5 ঘন্টা লাগবে। তো ওখানে গিয়ে দেখাচ্ছি। उनका नाम शिवाजी है। এগুলো হচ্ছে গাড়ি পার্কিং এর জায়গা। এখানে গাড়ি পার্কিং করেন ট্যুরিজম, যে বাসগুলো রিজার্ভ করে আসে এই নির্মাধব, ওনারা এখানে গাড়ি পার্কিং করেন, তারপর মন্দিরে যান। এটা হচ্ছে লেডিস টয়লেট, 5 টাকা করে, খুব সুন্দর ক্লিন। আমরা এখন যাচ্ছি নির্মাধব, কন্টিনিউ নির্মাধব। তো এখানে তোমরা যদি কেউ আসো নির্মাধব, তাহলে কিন্তু বলো না যে নির্মাধব যাবো, তোমাদেরকে বলতে হবে কন্টিনিউ নির্মাধব যাবো, তবে তারা বুঝতে পারবেন, নয়তো ওনারা কিন্তু বুঝতে পারবেন না। এটা হচ্ছে নির্মাধব মন্দির। আমাদেরকে যেতে হবে এখানে মন্দিরে, তারপর একটা নদী থাকবে, সেই নদীর জলটা কিন্তু মাথায় নিতে হবে, যে নদীটা চলে শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় ভেসে এসেছিল। এই যে সিঁড়িগুলো দেখছো, এই সিঁড়িগুলো এতটা করে চওড়া, এই পেরিয়ে আমাদের উপরে যেতে হবে। বা এখানটা খুব সুন্দর। এই সিঁড়িগুলোতে এরকম ভাবে উঠতে হবে, আর পাচ্ছি না। ভিউটা কেমন লাগছে? নিলাম টাকা, এগুলো 150 টাকা, আমরা নিলাম 100 টাকা। এটা ছোট, আর নারকেল হচ্ছে 60 টাকা করে, আলাদা সবই আলাদা। আর এগুলো হচ্ছে কত পিস আছে এখানে? 10 টাকা, এক পিস 10 টাকা। তাহলে 10 পিস আছে এখানে 8 টাকা। কত করে? 20 টাকা। কান্টিল্য নীলমাধব মন্দির হলো উড়িষ্যার নয়াগড় জেলার একটি প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির, যা মহানদী নদীর তীরে অবস্থিত। এই মন্দিরটি ভগবান নীলমাধবকে উৎসর্গীকৃত, যা ভগবান জগন্নাথের সাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মন্দিরের কাছে ব্রহ্মাদি ও নীলাদ্রি নামক দুটি পাহাড় রয়েছে, এবং এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো নীলমাধবের পাদপদ্ম থেকে নির্গত পবিত্র জলধারা। এখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে সবাই এখানে প্রদীপগুলো রাখছেন। তো আমিও প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রদীপ রেখেছি, আমার সঙ্গেও রেখেছে। আর নারকেল যেটা, সেটা মন্দির ঠাকুর মশাই পাঠিয়ে দিয়েছেন। नीलमाधव जगन्नाथ जी का जन्म स्थान, विष्णु मूर्ति, जहाँ पे आप विष्णु दर्शन करेंगे, शंकर चक्र का पद्म, चौथी मूर्ति, उखान जो विष्णु मूर्ति है, ऊपर दोनों से शंकर चक्र, नीचे दोनों से ज्यादा विदेंगी पत्नी के माथा पर आ जाए, तो विष्णु का पाव से गंगा, उखान विष्णु पाव से गंगा निकलेगा। नामासुर कामासुर दो सुख वध करने के लिए नीलमाधव यहाँ से उत्पन्न हुआ था। पहले जब मानव सवाल नहीं था, ठाकुर को ठाकुर पूजा करते थे, इसीलिए नीलमाधव को ब्रह्मा जी पूजा करते थे, इसलिए पर्वत नाम ब्रह्मांड है। जगन्नाथ जहाँ पे ब्रह्मा के बाद नारद पूजा किया, उसके बाद जब मानव समाज सृष्टि हुआ, विश्वास सर्व पूजा किया, उसके बाद हम पंडित लोग पूजा करते हैं। नीलमाधव, नील बोले जगन्नाथ, माँ बोले सुभद्रा, भाव बोले बलराम। जगन्नाथ जी का उत्पत्ति स्थल नीलमाधव। पुरी में इंद्रद्युम्न राजा मंदिर बना दिया, जब प्रतिष्ठा करने के लिए शून्य बनी हुआ, नीलमाधव है जंगल में, उसके लिए कहिए यहाँ पर स्थापना करो, उसके बाद पूरी मंदिर प्रतिष्ठा हो सकता है। इंद्रद्युम्न राजा क्या किया, 4 दिशा को, 4 दिक को 4 दूत भेज दिया। उसका मुख्यमंत्री विद्यापति जाति में ब्राह्मण, वो ढूंढते पूर्व दिशा में आया नीलमाधव। जो नीलमाधव को मानव पूजा किया था विश्वावसु सभा, उसका बाड़ी यहाँ से 4 किलोमीटर जंगल के अंदर। इसका लड़की के नाम ललिता हर रोज कोई नदी के, महानदी के स्नान करने वाले आते थे, खेल खेलते थे। वो खेल उसका क्या होता है, चोरा छुपी, आँख में पट्टी देके, और एक लड़की को स्पर्श करेगा, वो आँख में पट्टी देगा, वो और एक को पकड़ेगा, वो खेल चोरा छुपी खेल खेलता है। इसी समय विद्यापति नदी के पास गया जल पीने के लिए, वो पैर का साउंड से उसको पकड़ लिया। उस जातीय और रीति में जो लड़की को जो पुरुष स्पर्श करेगा, जो पुरुष को जो लड़की स्पर्श करेगा, उसको काया पुत्र, वो उसको शादी करेगा। शादी नहीं किया तो दोनों को मृत्युदंड दिया जाएगा। इसी रीति के अनुसार उसको सबर के घर बंदी कर लिया विद्यापति ने। तो शाम हुआ, सबर बाड़ी को आया, उसने बोला ललिता को, अंजन आदमी कौन है? उसने बोला वो हमारा काया पुत्र, हमको स्पर्श कर लिया है। तो शादी करने के लिए बोला, विद्यापति बोला हम जाति में ब्राह्मण कैसे शादी करेंगे? वो बोला शादी नहीं किया तो तुमको मृत्युदंड दिया। कुछ दिन बीत गया, और बीतने के समय विद्यापति बोला हम मृत्युदंड क्यों पाएंगे, शादी हो गया।
हर रोज ललिता का पिताजी विश्वावसु सबर का मुखिया सबर का राजा हर रोज नीलमाधव पूजा करने के लिए जंगल से नीलमाधव गुहा के अंदर थे, बाग मूसी जैसा गुहा पूजा करते और रोज फल मूल लेके आते। जाने के समय फल मूल के ऊपर तुलसी का पत्ता। उसी बात को विद्यापति पूछा उसका पत्नी को, आपका पिताजी कुछ काज करते नहीं, हर रोज जाते हैं, आने के समय फल उसके ऊपर तुलसी का पत्ता, यहाँ पर कौन सिखाते? ललिता ने बोला ये हमारा पिता नीलमाधव को पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए। उसने बोला मन में लेने के लिए, चोरी करने के लिए नीलमाधव को। उसने बोला नीलमाधव ने दर्शन किया। उसने बोला पिताजी को बोल, पूछ कर बताया। तो पिताजी को पूछा, उसने बोला हमारे जमाते तो जाएगा, अब तो किसी ने नहीं गया, जाएगा, आँख में काला पट्टी दिया जाएगा। इसी शाम को समय बात करते, सोने के समय शयन कक्ष में ललिता जी ने विद्यापति बोला पिताजी राजी हो गया, पहले एक साथ रखा है, सब तुम जाएगा, आँख में काला पट्टी दिया जाएगा। मंत्री बहुत चलने थे और समझ लिया हम रास्ता ढूंढ नहीं पाएंगे, इसलिए आँख में काला पट्टी दिया जाएगा। अगर पूर्व पहले से उसने पीछे पट्टी कपड़ा बन गया, उसके चोरी से रखा। जब सुबह हुआ सब सब आगे विद्यापति पीछे राय गिरते गिरते नीलमाधव के दर्शन किया, हुआ कि बाग में दर्शन हुआ, चला गया सौरबाड़ी को चला गया। तो विद्यापति आया था ढूंढने, उसे पीछे एक राजा और एक दूध पीछे कथा को दूध के सहारे विद्यापति राजा को बोल दिया हम नीलमाधव का रास्ता पकड़ लिया, आप आइए हम लेके चला गए। इन लोगों ने राजा क्या किया, 7-8 दिन तक खाना पीना और हाथी घोड़ा सैनिक विश्वकर्मा मूर्ति और सबको लेकर आया। नदी के किनारे रुका और दूध के सहारे विद्यापति को संदेश दिया। रात के समय विद्यापति जो गाय जीता था वो सूर्य के गाछ में हल्दी का फूल है और रास्ते में नीलमाधव चला, वहाँ के पास आया नीलमाधव नहीं। राजा ने बोला नीलमाधव कहाँ है मंत्री? तो मिथ्या वतन बोला मूर्ति दंड देंगे। विद्यापति ने दुख किया, सबर बोलता है हम लोग शादी करो नहीं मूर्ति दंड दिया जाएगा। राजा भी बोलता है नीलमाधव नहीं है, तुम भगवान ढूंढ के मूर्ति दंड हमारे लिए है। भगवान ने सुनने वाले कहे राजा तुम हम चोरी करके नहीं ले सकता, हमारा ब्रह्म आत्मा दारू के आकार, लकड़ी के आकार, लेन का लकड़ी के आकार महानदी में गिरते गिरते जाएगा। महानदी और समुद्र जहाँ संगम में लगेगा उसके लेके तुम मूर्ति बनाएगा। 3 खंड लकड़ी को लेके बिस्तर चले गया, उस लकड़ी को लेकर गुंडीजा रानी के घर राज्य में डेंडुरा दे दिया। इतना विश्वकर्मा आदमी है, आप आइए रूप दीजिए। इसने रूप नहीं दे सका। विश्वकर्मा बड़ा ब्राह्मण रूप दिया गया, उसने हम मूर्ति बनाए, हम मूर्ति बनाए। कोई दिन तक हम कुछ खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, घर के अंदर रहेंगे, दरबार जौशील होगा, हम मूर्ति बनाएंगे। उसे रात कथा में वो राजी हो गया, अंदर विश्वकर्मा बड़ा ब्राह्मण चला गया, दरबार दे देगा, जौशील हो गया। कुछ दिन भी 14 दिन तक ठक 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 शब्द निकला। जब 15 डेज हो गया शब्द नहीं निकला, रानी के मन में दुख हो गया, ये बड़ा ब्राह्मण अंदर मर गया। उसको खोल दिया जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा, ऐसे फिर हाथ नहीं। रानी के मन में दुख होगा, क्या किया गया, हाथ पैर कुछ नहीं, हमारा भूल से हो गया, वो दुख सुनने वाला हम कली ऐसे बहुत रूप में पूजेंगे। माधवो माधवो बच्ची माधवो माधव हरि स्मरण जी साधव नित्यम सर्व कार्य सुमाधव। अपना घर जितने मंगल कार्य, शादी हो कि विवाह कार्य हो कि घर प्रतिष्ठा हो, जो कार्य होता है बांग्ला भाषा हो, संस्कृत भाषा में हो, उड़िया भाषा में हो, पंडित वही सबको पढ़ते माधवो माधव बच्ची माधवो माधव हरि स्मरण जी साधव नित्यम सर्व कार्य में नीलमाधव होता है। ये नीलमाधव जगन्नाथ इससे संस्कृति जुड़ा है। पूरी में जितना आदमी आता है सब जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। कुछ आदमी जगन्नाथ दर्शन करने आते हैं, कुछ समुद्र आनंद लेने के लिए, कुछ हॉलीडे करने के लिए, मौज करने के लिए आते हैं। यहाँ पर नीलमाधव जितना आदमी आता है नीलमाधव दर्शन करने भक्त का भगवान होता है। जब अंतर सकल प्रभु को प्रार्थना करेगा तो भक्त का हर कामना वो पूरा करेगा। नीलमाधव 100 बार जगन्नाथ धाम जितना पुण्य नहीं मिलेगा, आदि के तो एक बार दर्शन किया इतना पुण्य ऐसे निर्माण है। थैंक यू। आपका नंबर दीजिए। हमारा नाम प्रियव्रत मिश्रा, नीलमाधव पंडित जी, डिस्ट्रिक्ट का नंबर और ग्राम के नाम किलो। हमारा फोन नंबर होता है 7381865124। ये कब लगे? यहाँ पर हर टाइम में भीड़ होता है, हर टाइम में। यहाँ पर मेन फंक्शन होता है जनवरी में, यहाँ मेन फंक्शन होता है, माघ मास उड़िया में बोलते हैं। यहाँ पर मेला होता है, नाट्य परिवेशन होता है, बहुत सा स्टॉल लगता है, दूर दूर से यहाँ आदमी आते हैं, सब दिन सब खर्च करता है, बढ़िया मेला दिखता है, सब बड़ा बड़ा फंक्शन होता है, साधु संत आता है, मेला करते हैं, यहाँ पर बड़ा फंक्शन होता है। কান্টিল্য নীলমাধবের গল্পটি ভগবান জগন্নাথের উৎপত্তির সাথে যুক্ত, যেখানে আদিবাসী প্রধান শবর বিশ্ববাসুর দ্বারা প্রথমে ঘন জঙ্গলে গোপনে এই দেবতার পূজা করা হয়েছিল। মালওয়ার রাজা ইন্দ্রদুম্ন স্বপ্নের মাধ্যমে এই দেবতার কথা জানতে পারেন এবং তার পুরোহিত বিদ্যাপতিকে দেবতা খুঁজে বের করার জন্য পাঠান, যার ফলে নীলমাধব আবিষ্কার হয়। গল্পটি ব্যাখ্যা করে যে পুরীতে স্থানান্তরিত হওয়ার আগে দেবতাকে প্রথমে কান্টিল্য অঞ্চলে কিভাবে পূজা করা হয়েছিল। নীলমাধবের কাহিনীটি পুরাণের একটি জনপ্রিয় কিংবদন্তি, যেখানে অবন্তীর সূর্যবংশের রাজা ইন্দ্রদুম্ন বিষ্ণুর এই
রূপের পূজার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই ইচ্ছা পূরণের জন্য রাজা তার পুরোহিত বিদ্যাপতিকে নীলগিরি অঞ্চলে নীলমাধবের সন্ধান করতে পাঠান, যেখানে সবর রাজ বিশ্ববাসু এই দেবতাকে পূজা করতেন। এই কাহিনীর মূল অংশ হল বিশ্ববাসুর হাতে পূজা করা নীলমাধবী পরবর্তীতে জগন্নাথের বিগ্রহে রূপান্তরিত হন। প্রাচীন অবন্তীর সূর্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন বিষ্ণুর এক পরম ভক্ত। তিনি জানতে পারেন যে স্বয়ং বিষ্ণু নীলমাধব রূপে পূজিত হচ্ছেন এবং তিনি সেই বিগ্রহ দর্শন ও পূজার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তার পুরোহিত বা মন্ত্রীর ছোট ভাই বিদ্যাপতিকে এই বিগ্রহ খুঁজে বের করার দায়িত্ব দেন। বিদ্যাপতি সবররাজ বিশ্ববাসুর বাড়িতে এই দেবতাকে খুঁজে পান। বিশ্ববাসু প্রথমে নিজের শর্তে বিদ্যাপতিকে নীলমাধব দর্শন করান, তবে এই দর্শনের জন্য কিছু শর্ত ছিল। এই শর্ত লঙ্ঘনের কারণে বিগ্রহটি সম্পূর্ণরূপে দেখা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নে নীলমাধবকে দেখতে পান। তখন নীলমাধব জানান যে এই ঘটনা পূর্ব নির্ধারিত ছিল এবং তিনি পরবর্তীকালে দারু ব্রহ্ম জগন্নাথ রূপে পূজিত হবেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক পূজিত নীলমাধবের বিগ্রহই পরে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার রূপে আবির্ভূত হয়। পুরীর পরিচিত এই নীলমাধবের নামানুসারেই নীলাচল বা পুরীর নাম হয়। ভগবান বিষ্ণু জানান যে সবররাজ বিশ্ববাসুর বংশের লোকেরাই তাঁর সেবক হবে এবং বিদ্যাপতির প্রথম স্ত্রী ও তার বংশধররা পূজারী হবে। বিদ্যাপতির দ্বিতীয় স্ত্রী, যিনি বিশ্ববাসুর কন্যা ললিতা, তার বংশধরেরা ভোগ রান্নার দায়িত্ব পালন করবে। প্রাথমিকভাবে সাবরা বিশ্ববাসু নামে এক উপজাতি প্রধান ঘন জঙ্গলে ভগবান নীলমাধবের গোপনে পূজা করতেন। মালওয়ার কিংবদন্তি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে ভগবান নীলমাধব তাকে দেবতাকে মালওয়ায় নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই কাহিনীকে ভগবান জগন্নাথের আদি উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। এটা হচ্ছে বারমুন্ডা বাস স্ট্যান্ড। এখান থেকে আমরা পুরীর বাস ধরবো, তারপর আবার পুরী থেকে আমরা রাজ হোটেল যাওয়ার জন্য একটা বাস ধরবো। সমুদ্রের আওয়াজ আসছে, সমুদ্রে যাবো এখন। সোনা, এই সোনা চেয়ারগুলোতে পয়সা নেবে, তোর মানুষ নাই তো। এই ছোট পাড়া কাঁকড়া কই দেখতে পাচ্ছি। 3 पीस 100 रुपये। আর ये वाला 7 पीस 100 रुपये। और छोटा ये फुल प्लेट 100 रुपये। তোমরা যদি বেশি দামে খাবার খেতে না চাও তাহলে এখানে ধোসা খেতে পারো। এখানে সি বিচের কাছে আছে এই দাদার দোকানে ধোসা, ইন্ডিয়ান ধোসা। এই ধোসাটা হচ্ছে মশলা ধোসা হচ্ছে 60 টাকা, আর প্লেন ধোসা এমনি পেঁয়াজ লঙ্কা এই সমস্ত দিয়ে ওটা হচ্ছে 40 টাকা। তো তোমরা যেতে ইচ্ছা খেতে পারো। তো চলো আজকের মতো ভিডিও এখানে স্টপ করে দিচ্ছি। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।